asifiwe. Ni pale tuko tunaongea wa BNM, na nilirudia kusema ya kwamba Mungu amegawa wafanyakazi katika huduma. Alitoa huduma 5. Baada ya huduma 5, kazi ilipopanuka akaongeza kupitia Roho wa huduma 2, mashemasi pamoja na wazee. Hawa wahuduma 5 wanaitwa watumishi wa neno, na ni wale tulioona kwenye Matendo ya Mitume 6, wakati ambapo walikuwa kusaulika kwa wale wajane wa Kiebrania. Maandiko yanatuambia wakamwendea Petro na mitume wakawaambia, basi hii jambo muyaingilie ili kugawa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jibu ya Petro ilikuwa ni kusema, sisi hatutajihusisha na mambo ya meza, sisi tutajihusisha na neno la Mungu na kuomba. Na ili jambo nikasema, Roho akaongeza karama, nazo zilikuwa 9, na hizi zinaitwa tu kazi za Mungu anazozitenda kupitia watumishi wake. Na hii haiko neema ya kila mtu kupata karama, haiko neema ya kila mtu kupata huduma, haiko neema ya kila mtu kujua maandiko ya mingi, haiko neema ya kila mtu kusimama mbele ya watu na kuhubiri, haiko neema ya kila mtu kusimama kwenye miadhara, kwenye mikutano mikubwa kuwahubiri watu, wala haiko pia neema, ningesema, ya wewe kusimama nafasi fulani kuhubiri neno. Ile ni neema yeko speciale kwa jinsi Mungu anavyogawa kazi zake. Amen. Maana yake siye wote atukupewa kibali ya kuhubiri injili kupitia maandiko ama huduma tulizo nazo, lakini ni shuti sisi wote kuhubiri injili kupitia matendo. Inaeleweka vizuri? Yaani matendo haina exception. Ni yetu shie bote ba frère. Matendo haiko tu ya batumishi, matendo haiko tu ya ba frère, matendo haiko tu ya ba sœur. Matendo iko general. Maana yake hata kama kuna watu katika imani watazeeka na hawana huduma, watazeeka na hawana karama, yaani ningesema hawatawavuta watu kwa maandiko, lakini watawavuta watu kwa matendo yao. Ainuliwe milele. Sasa dunia yenye tuko leo ilisahau injili ya matendo. Leo nakuta kuna watu wanasifiwa kihuduma, watu wanasifiwa kwa zawadi za Roho, watu wanasifiwa kwa vipawa, lakini ukitafuta ushuhuda yabo ya maisha ni ya mubaya. Amen. Ni ya mubaya sana. Ukitafuta ushuhuda ya ndoa zao zinaharibika. Ukitafuta ushuhuda ya kazi ya mikono wanaoifanya haina ushuhuda. Ukitafuta ushuhuda ya entourage, voisinage yao, takuta hawana ushuhuda. Ukitafuta ushuhuda ya kuvala kwabo, utakuta hawana ushuhuda. Sasa ile nye dunia lisahabu, shie tunarudishwa na Roho tuyakumbuke ya kwamba ndiyo nguvu ya ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuhubiri ujumbe wa BNM kupitia ushuhuda ya kukua yetu. Na hii ndio tuko tunaongea kwa zaidi, kwamba matendo ina nguvu. Narudilia tena BNM. Unaweza kukata jasho miaka uko nahubiri watu na unatumia nguvu zote, energy, taa yako, sijue pesa, na watu watajaa kama tunawaona hapo. Lakini kubabomola barudie nyuma ni mudakika moja tu ya tabia yako. Tuko vizuri? Na ile ndio yenye iko leo dunia. Naweza mnafikiri, nasikia siku moja ndugu Baraka alikuwa kwenye mibari ya kihubiri akasema kuna mikutano walifanya Goma kwa miaka ya zamani, na Mungu akawapa kibali, watu wakasikia ujumbe, wakapata kiasi ya watu. Mais chose grave, bale watu hawakueneza hata mwaka moja. Kilichowafukuza
haiko ile mafundisho kilibafundisha, ni tabia ya watumishi walikuwa na ubiri ile mafundisho. Bwana asiyo sana. Sasa mubyote vile utafanya, dada yangu na ndugu yangu, tafuta ushuhuda ya tabia. Hata uombe mufu anafufuka, hata ugobe maandiko yote de Genese Apocalypse, hata Mungu akupe tafsiri yote ya maandiko, ukikuwa tu na lakini kuwe bieneme, vyote vyoko nafanya hadina nguvu. Amen. Amen. Sababu gani? Huduma, soma kwa Wakorintho wa kwanza 6, Wakorintho wa kwanza 12, kamata aya yake ya 6 bieneme. Wakorintho wa kwanza inasema nini? Twende vizuri. 12 aya yake ni ya 6 vizuri. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi. Pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ndiye yule azitendaye kazi zote katika wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ni kazi ya nani? Ya Mungu. Nani iko naifanya ndani yetu? Mungu. Mungu ndio iko make anatuutilize tu comme ma instrument simple. Ainuliwe Yesu. Amen. Ukiimba vizuri uko tu instrument. Ukipata maarifa ya kukompoze nyimbo za mzuri uko tu instrument. Ukikuwa na hekima ya kutuongoza kwa mashauri uko tu instrument. Ukisimama kumibari toute une année uko na prêcher parole uko tu instrument. Haya kupatia assurance ya uzima wa milele. Uzima wa milele ni imani na matendo. Amen. Amen. Sasa Paulo anasema tu kuna tofauti ya kutenda kazi. Mwenye iko nafanya zile kazi ni Mungu iko nazifanya ndani yetu. Ndio maana hatuna droit ya erere, hatuna droit ya orgueil, hatuwezi jivuna kwa viwango vyote Mungu anaweza kutupatia kufanya huduma. Hatuna droit ya majivuno. Amen. 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 Wala hatuna droit ya kuwakanyagia wengine. Wala hatuna haki ya kujipiga kifua. Hata tungehubiri kwenye mitandao na tunafuatiwa na 10,000 za watu, haiyaingiza kiburi. Leo kuna watumishi akiwa na waamini 100 kiburi inapanda. Akieneza 1,000 usimseme yako. Akijulikana kimataifa anakuwa intouchable. Ainuliwe Yesu. Na ni pale nilikwambia ndugu zetu wa Branhamiste, baba na employé siloga wanasema on ne corrige pas le prophète. Hawezi corriger prophète. Proverbe yabo ya pili wanasema yote yenye Branham hakuweza kasema wewe upashe usema. Maana mwisho ya kauli ya neno ya Mungu ni kinywa ya Branham. Unaona ile kiwango ya kiburi haitoshi. Bwana sema na kile kenye Branham alisemaka inaomba kukifanya vile vile na usikiongeza. Shia tuwezi fika pale. Mungu asiwe sana. Amen. Kanisa asiwe sana Yesu. Hatuwezi fika pale friend. Na tukifika pale tunaenda mumaanguko. Amen. Hata tuseme tunakuwa na Assemblée Europe, tuko na Asia, tuko na Amerika, tuko na Mwafrika, nchi fulani, mpaka unaanza tembelea avion sawa wanatembelea bajaji, bakuite leo hapa, leo uko kule. Ndugu yangu, wewe tu kama uko instrument. Amen. Me faida ya ile huduma yeko kwe. Faida ya ile huduma haiko yako, faida ya ile huduma ni kushebe tutakusikia. Faida yako ya ile huduma ni wewe kuishi utakatifu, kutenda matendo mema na upate uzima wa milele. Amen. Amen. Mungu ainuliwe milele. Amen. Bafrere tuache kiburi mbya Mungu. Amen. Tuache kiburi. Tuache kiburi, majivuno mbya Mungu. Bya Mungu binabakia vile. Haleluya. Amen. Sasa kadiri tunavyoongea tunasema leo watumishi ya kanisa kuna kitu chenye tunaanza na sababu ni matendo ya imani. Amen. Amen. Na tukisahabu ile
Ukisoma Waebrania maandiko nasema kwa sababu neno lile walilolisikia alikufanya nini? Haikufanya nini? Haikuchangamana na imani. Ni vile mekwanza walisikia. Na sisi tukisahabu ushuhuda ya hii message, bafrere, tutabakia musiloga na tunaweza kukosa uzima wa milele. Ndio maana kila siku tunashauriwa na neno la Mungu. Kila siku tunafunzwa na neno la Mungu. Kila siku tunakemewa na neno la Mungu. Sasa Daudi katika utungaji wake wa mambo ya kitabu ya Zaburi ni kama vile msomaji anasoma heri mtu yule asiyenenda katika shauri la wakosaji. Tuko vizuri? Na ni pale ningekwambia bien-aimé, maandiko yanasema tembea na wenye hekima na utakuwa na hekima, na rafiki wa mpumbavu hawezi kosa madhara. Tuko vizuri? Na niongee vizuri. Unaweza kuwa frere mu message, mais nikiona tabia zako haziko bien, unabakia frere mais hauko waamini. Amen. Kuko frere ami na kuko frere seulement. Frere ami ni leo unakuta ni ba frere ba uli message. Haana probleme na mwingine message, me anarafikiana sana na umoya paraporo ya mwingine. Bale ni ba frere ba ami. Sasa message pia naomba kujiunga pamoja na mtu ambaye unakuta ana shuhuda njema ya imani ya Yesu. Amen. 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 Muimani hamwezi kuwa ba Iskandar. Muimani hamwezi kuwa ba Kora. Hamwezi kuwa ba Datani. Hamwezi kuwa ba Abiramu. Tuko vizuri? Unamkuta ni frere, ni sere, mefasi yake ya kuishi ya Mungu iko tu. Kontrere yeye ndo anaanza kukuza watu muimani na tabia yake. Yeye ndo anasema kwa sasa ni jua ya kukua lako. Na Wakorinto wa kwanza Paulo amesema mule mkenzi 33, usidanganyike, mazungumzo ya mubaya na haribishaka tabia ya mzuri. Tuko vizuri? Ba frere, kuharibika njia ya wokovu ni masikio. Amen. Amen. Njia ya kupata wokovu ni kumasikio, na njia ya kuharibika ni kumasikio. Kama utaharibika usikie vya mubaya, na kama utaongoka usikie vya mzuri. Amen. Amen. Ainuliwe Yesu. Amen. Me hakuacha kusema pamoja na kutokushirikiana na watu wabaya, pia kuepuka baraza ya mizaa. Mungu ainuliwe milele. Amen. Tunapaswa epuka baraza ya mizaa. Oro miongoni ya baraza za mizaa, tuangalie mfano masale de parrainage. Mule bana pare yako. Unakuta frere naye mule ndio anaweza enda shinda MD. Nini tena ingine? MA. CB wake hata mzuri. Amen. Amen. Unakuta frere ule Y alisa yua Y egali combien si yue. Huyu ndo debande na huyu ndo acteur. Huyu ndo walipatia poya mingi, c'est un frère. Amen. Unakuta frere kwenda shinda msali de cinema. Tena salle de cinema ya wapi? Mashinji, Mwesanse, Chimbunda, Kasie kule nyuma. Mangi ni bumabile buko rekile. No kikuta bebiko msalle de cinema. Ce sont des voyous. Amen. Ba voyous tout fait ndio biko mule msalle de cinema. Matusi, matukano, bangi, bule mapombe. Donc il faut éviter. Amen. Et aussi il faut éviter ma mutualité familiale. Ile mikusanyiko ya kijamaa. Kama ni ndoa, barasema tutakuwa na harusi, jamaa ikutanane tuongee, voilà. Mekuko wale banasema ba mitamba njo ba kutoka Mwenga na Shabunda. Ba mitamba biko na renyo yabo. Bengine ba kutoka huku Yulu. Kama nini? Atupashe kuwa mwabile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mubarega
kama ukwenda kuyando ndio kule kwa Kimbirikiti, hata ukuwe ministre Murega na banafanya renyo ya Barega, wewe hawezi enda, hauendi kabisa. Amen. Bakristo hatuwezi kuwa mwabile vya vile. Kuonekana kuibada juu ya nini? Hapana. Ndio vile jamaa yetu tulikuwa na renyo ya familia, na mwele familia wakatuambia ya kwamba tate yetu mzala baba alikuwa ka poligame, pourquoi chez tunabakia na mwanamke umoya umoya, ndio tulienda twala. Na ndio vile walikuwa na turakontre na tunare historia ya familia. Tate alikufiamu mai, mtoto wake wa kwanza nali alikufiamu mai, mtoto ba mkuu nali alikufiamu make. Kizazi yetu walituambia kama maiti na kuamu mai, ndio wakasema tusizoe kuruzizi. Ndio tulienda sikia. Amen. Tunapashwa evite bitu sawa vile bila. Me anashuka chini kwenye kuko preoccupation ya sije yetu. Aseme mwenye anajitenga na bile atafananishwa na muti yenye napandwa pembeni ya maji. Haleluya. Munabii muti inamaanisha tu mutu. Na wazo ile tuko conscience wote. Haleluya. Munabii muti egali mutu. Matunda maana yake matendo. Sasa huyu mwenye alikala pembeni ya maji ni mwenye alifanyika kuwa rafiki wa neno la Mungu. Parce que neno la Mungu ndio maji yenye tunajua Biblia inatuasire kama neno la Mungu ni maji. Na ile maji ambayo ni neno la Mungu iko na kazi 3 kwa maisha ya mwanadamu. Haleluya. Kazi ya kwanza ya maji inapashwa kata kiu. Haleluya. Frere, unapashwa jishakia wakati uliamini Yesu, meungana na kiu ya zile tabia za zamani zilikuwa kama. Yesu aliambia yule mwanamke nini? Maji yenye mie niko ndakupa, ukikunywa hautakiaka tena shota, juu ile maji itakata kiu ya nini? Si kiu ya zambi. Asifiwe Bwana. Haleluya. Kama ulikuwaka na kiburi, kama ulikuwaka mukali, kama ulikuwaka empoli, kama ulikuwaka voyou, kama ulikuwaka mulevi, kama ulikuwaka mtu wa kupenda bia ushirikina, wakati unaamini Yesu, ile yote itakuwa inaondoka. Yesu anakata kiu. Haleluya. Ile ndio kazi ya kwanza ya maji. Inakata kiu. Kazi ya pili ya maji inaleta mtu anakuwa ina create kitu kinaitwa utakatifu. Ndio mtu akinao anapaswa takata. Haleluya. Na kazi ya tatu ya maji inakufanya unakuwa robine ya kugabulia bengine kumaji. Amen. Make na weye unaanza wavuta watu kwa Yesu kwa maneno ya kinywa yako, unawavuta watu kwa Yesu kwa namna yako ya kuvala, unawavuta watu kwa Yesu kwa hali yako ya kuishi. Unakuwa mtu wa kugawia bengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana wa kukimbiza bengine. Hapana, unakuwa njoo wa kuwavuta. Hii matendo maandiko yanatupatia kujua ya kwamba saidia na chaki frere. Amena. Amen. Na sasa Biblia inasema mzuri katika kitabu ya Ufunuo kwamba huyu mwanamke ambaye ni bibi harusi. Haleluya. Na ule bibi harusi njoo weye na mie. Sababu katika ulimwengu wa kiroho munakuwaka tu bwana umwe mwanamiliki kanisa. Ainuliwe Yesu. Ndio maana wakati tunaongea na wale ndugu zetu, zaidi wale ambao wanaitwa Wamanyonga, wao wanasema mambo yote ni kiroho. Kiukweli mambo yote ni kiroho. Kuna nyingine andiko yenye hawezi fasiria kiroho, inabakia mumwili. Enyi waume
wapendeni wake zenu. Fasiria sa waume kiroho. Akozo takamata waume egali huduma 5. Waume mitume, waume manabii, akose ndo tafavi. Egali tu mwanaume mumwili na banamuke mumwili. Bwana Yesu asiwe sana. Ainuliwe Yesu. Sasa huyu bibi harusi, maandiko yanasema mzuri, amepewa kuvikwa kitani nzuri. Maana yake baada ya kupata wokovu tulioipewa, haleluya, sio kwa matendo tulipata wokovu. Hatukukuwa na matendo yenye livutia tuokolewe, lakini tulikuwa na tabia za mubaya. Amen. Hatukushuhudiwa mema katika upagani, lakini baada ya kupata wokovu, matendo nayo inakuya jipresente. Ndio maana Biblia inasema bibi harusi amepewa kuvikwa. Maana yake baada ya wokovu, aliyeokoka anashurutishwa kudhihirisha matendo ya wokovu. Haleluya. Amepewa kuvikwa kitani nzuri, tena kitani safi. Na ile kitani, maandiko yanasema ni matendo ya haki. Haleluya. Maana yake matendo ni shurti frere. Baada ya kuokoka, tunashurutishwa kutenda kama tulivyookoka. Sasa kama tutajivunia wokovu, tutajivunia message, tutajivunia ujumbe ba frere, ushuhuda yetu ya matendo ikikuwa tu ya mubaya, hatumerite kuwa babibi harusi. Bwana Yesu ainuliwe milele. Ainuliwe Yesu milele. Hatumerite frere. Na ndio maana hii injili frere na sere mu message usiwezake puuzi. Paulo alituambia vizuri mu Wakorinto, shie ni barua yenye inapashwa somwa. Barua inapashwa somwa. Sasa barua kusomwa njo aya upendake bakuchunguza. Haleluya. Amen. Oh, imani inakuwa ya bayuwai na mafuae zetu nazo banaanza zifatililia. Oh, na fiansae nayo inakuwa dossier. Oh, na buchuruzi no inakuwa sasa kukusoma njo haya. Tufasirie nyingine maana ya kukusoma. Amen. Tufasiriane kwanza nyingine maana ya kusoma. Munakuwa barua. Si ndio Biblia inasema? Yenye itasomwa na watu wote. Make tuko oblige na bapagani batuchunguze. Amen. Asifiwe Bwana. Bapagani banapasha tuchunguze. Sasa mwa ile yote yenye tu maandiko inapenda kutufafanulia, yani katika kuishi kwetu tunapashwa jihadhari kwa kujua ya kwamba kila hatua tunayoipiga kuna watu wanatuchunguza. Kila namna yetu tunavyoongea kuna watu wanatuchunguza. Kwanza ikiwezekana Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine ambao Mungu akituruhusu mume yake inakuja mbele, tunakwenda fanya mikutano ya hadharani pembeni ya manyumba ya bafrere. Tunasema mkutano ya hadharani ya leo tutaenda kwa Nyabade mamake na Gloire, tunaenda pale kwa hapo Gloire tunainstale. Kisha tunasema kila mwana tukana na karenda jenama. Ndio majirani wanaanza. Shia tunaenda jenama, tunaanza. Jaraza na muyolo eluko. Amen. Mwaka ingine juma tunasema injili ya hii juma tunaenda fanyizia kwa frere Ejide. Na sasa nafika pale usiregeze maneno. Sema kila inaitwa dhambi. Amen. Amen. Mwanamke kuonesha maziba ni dhambi. Karche na sasa Asa biko na ubiri nini?
Amen. Amen. Ale safana ni sawa, tunainstale ku barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatoka tunaenda kwa Frère Gloire, mkartie yake tunainstale mabiombo. Uangalie maretour sasa. Sasa tunamaliza injili, tunaanza suivia ile injili. Tunaanza napita. Mulisikia injili ya yeye hapa? Tuliwaambia kanye wafanya Noeli mnaenda Jenama. Jenama kabisa. Ndio wanatambia sawa, tunaenda Jenama na Noeli yetu. Na nyie na wakutukanana naye, wakuchamba naye bwana yake, wakuita watoto mwanakuni. Sibanaanza maswali, wakuita mtoto mwanaramu. Pastor, tuambie kwanza ndio ae. Hapana. Mbona ni makosa tu mdogo. Hapana. Unamuuliza ile swali, unauliza unafanyanga au unajua mbona anavifanyanga. Sasa hapana, nijibie tu na mimi. Simulituambia bafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe milele. Kuna mengine tunapashwa ifundisha batu baiamini kupitia ushuhuda ya kukua yetu. Sasa huyu mtu mwenye atafananishwa na muti yenye lipandwa kando kando ya maji, yani ni Mkristo mwenye anaishi na parole. Turudie mu Yakobo. Anasema nini Yakobo? Kitabu cha Yakobo 1:22. Yakobo 1:22. Twende kabisa. Haya maandiko nasema katika 1:22. Twende frère. Kitabu cha Yakobo. Ndio kabisa. Lakini iwe ni watendaji wa. Lakini kabla ya kwenda kwa Yakobo, tuanzie kwanza kwenye kumbukumbu la Torati. Kuna neno pale Musa amefunuliwa na Mungu. Ile sita yake, kumbukumbu la Torati. Ngapi? Ile sita yake inasema nini? Ile sita kitabu ya kumbukumbu la Torati. Vizuri. Tusome katika jina la Yesu Kristo ile sita. Amen. Zishikeni basi. Muzishike basi. Mukazitende. Mufanye nini? Mukazitende. Kanisa, tufanye nini? Tuzitende. Tuzishike na tuzitende. Vizuri? Maana hii ndio hekima yenu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hekima yenye tunapaswa kuwa nayo ni kudhihirisha matendo ya ujumbe mbele ya watu. Asifiwe Bwana. Amen. 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 Musikie, mushike na mutende. Ile ndio hekima yenu mbele ya watu. Maliza. Na akili zenu. Ile ndio hekima na akili. Twende. Machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile namna yetu ya kushika na kutenda ndio tuliamini, ndio sifa yenye tutakuwa nayo kwa mataifa. Amen. Amen. Hapana kujaza maandiko za mingi. Hapana kuyua unabii wa Daniele, unabii wa Ufunuo, unabii wa Ezekieli, unabii wa Yeremia, unabii wa kitabu ya Mwanzo. Kujua sana ni vizuri, lakini vizuri zaidi ni kushika. Maliza msomaji. Na watasema hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na adili. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Watu watasema hakika taifa hili, bafrere na basere. Narudilia kusema, kuna wale walishidaia message muzama dadamani, meleo balisa poteza ushuhuda ya message yao kutabia yao. Meshie, haleluya, message tutaendelea kuipatia sifa nzuri kupitia kukua yetu. Hatutashanjaka, hakuna bie tutashanje bie biko mpahole. Zamani ndugu zetu wa protestante ushuhuda zao tulizisikia, abangitia plante, abangitia mensh, abangitia tilo, abangitia rouge beurre. Tuko vizuri? Hata kupasula huko nyuma habangi pasula, choko abangitia, balikatala. Hata kunya kileo habakukunywa. Leo makaramu zao mnajaa vileo.
Leo ukiingia makanisani hata kwenye kwaya zao unakuta wadada wanavala mapasula. Leo unakuta hata kwenye ndoa zao, ndoa za kiporo, kwa ile marushungi yao utakuta anavala ndoa ya makamba hapa. Maziba wazi, mgongo wazi. Atubione basi. Bwana enda anapoteza ushuhuda ya matendo ya biabo. Na shie hapana. Ndio maana ndugu alifundisha akasema, kama hakujakuwa kubadilika kwa ushuhuda ya tabia fulani kubyetuko tunafundishwa, usiwazake na shie tutachaka kubifundisha mpaka bikukwazi. Amen. Amen. Unakia ngatu sije ya mwalimu wa leo kujipamba. Anamaliza. Mwezi mmoja anaona hakuna badiliko. Mwingine anapanda kumibari kujipamba. Paka mnaanza kuazika. Hala, ile tunje inakuwa somo. Ile tunje inakuwa somo. Ibadilike hayo. Ibadilike hayo wakati ya kuyakuwa mabadiliko ya ushuhuda ya hayo. Na Mungu anasema wale ni wapendao na wakemea ili kwamba nipate kuweza kuwarudia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maliza msomaji. Nitamalizia. Ndio. Kwa maana liko taifa gani kubwa? Kwa maana liko taifa gani kubwa? Lilo na Mungu aliye karibu nao. Tunaongeaka kwa maneno yenye dunia yote nasirikiaka. Bote wanabikwazikiaka. Sasa pamoja na kukwazikia bia tuko nasema bia kweli, lakini acha matendo yetu ibaipate. Acha ushuhuda ya kutenda kwetu ibaime maneno. Batutukane kwa sababu tulisema Noeli ni mubaya. Watutukane sababu tulisema ya kwamba Maria hakubakiaka bikira baada ya kuzala Yesu, na Maria ni bibi ya Yusufu, na waliendelea katika. Acha watutukane kwa sababu tunapinga uongo walioifundisha, lakini bakikuta maisha yetu banakosa lawama. Ainuliwe Yesu. Banakosa vya kutuambia. Bakitukuta kurobine tuko na shota maji, bakitukuta ndoa zetu, bakitukuta mu maisha yetu, banajua tu aba bengine unaweza basemea kwa mafundisho yao, lakini tabia banaenea. Ainuliwe Yesu. Tabia banaenea. Biko batu bazima, banashuhudiwa mema, banatembea vizuri. Ainuliwe Yesu. Amen. Lakini pamoja na ile kuna mengi nimeyafikiria katika somo tuko tunifundisha, na isikuperturbe sana kwa namna hii. Niseme hivi, kuna kwaka buyuwai yenye leo inakuwaka mwa Kristo. Ni buyuwai kwa upande umoja bandugu, na ingine upande haiko buyuwai. Kwa namna gani? Kwa mujibu wa ufahamu wetu, benye banapashwa tenda mema tu ni bakristo, batumishi. Bamingi banakuwa na ile conception ya kuyua kama matendo ya mzuri ni batumishi. Meacha nikuambie vizuri, kuna kiwango yenye watumishi wanashuhudiwa kwa matendo, na kuko matendo yenye na shiebe tunaamini na batumishi shiebe tunapasha kwa mumeme egalite. Mimi naeleweka vizuri? Kuko matendo yenye nashuhudiwa ya batumishi yenye kwa paa. Mekuko tu ingine yenye na mtumishi na muamini shie bote tunachangia kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii yenye tuko tunafundishana hapa, sijaongea matendo ya watumishi. Ninaongea matendo ya kila aliyeamini ujumbe anahitajika kuwa namna gani. Kila mwenye aliamini ujumbe anapaswa ishi namna gani. Amen. Meacha ninyote kidogo niende kwa maswali juu ya muda. Twende kwenye ile Wakorintho wa pili tu ile 7:2 yake. Hapa kuna neno kidogo tu niongee kisha niende kwa jambo fulani la maswali. Wakorintho wa pili. Ndio. 7:2. 7:2 yake. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Twende. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Mtupatie nafasi mioyoni yenu. Hatukumdhulumu mtu yoyote. Hatukumdhulumu mtu yoyote. Wala
kumharibu mtu, ndio, wala kumkarimikia mtu. Kabisa. Sisemi neno hili ili niwahukumu ninyi kuwa na hatia. Unaanzia kungapi frère? 7 Corinthiens. 2 Corinthiens 7. Ndio. Rudia kumoja tu tuanzie vizuri. Wakorintho wa pili 7:1. Twende bien amen. Basi wapenzi wangu, ndio, kwa kuwa tuna ahadi hizo, ndio, na tujitakase nafsi zetu, kabisa, na uchafu wote wa mwili na roho. Ile ndio neno nilikuwa natafuta kwanza. Haleluya. Amen. Ba frère, okovu yenye tulipewa, neno linadhibiti mioyo yetu, inatupatia msimamo ya imani. Tuko vizuri? Maisha ya nje ni matunda ya okovu. Niongee vizuri, uweza kutenda mema kama tunda ya wema haiko ndani yako. Weza kujizuiza kusema mubaya kama tunda ya kusema mzuri haiko ndani yako. Weza kuwa na moyo ya kusamehe makosa kama moyo ya msamaha haiko ndani yako. Hauwezi jizuiza kuzini kama roho ya uzinifu iko ndani yako. Yaani matunda ama tabia zenye zinadhihirikaka inakuwaka matokeo ya roho yenye natawala nafsi. Amen. Na kuko ingine kitu yenye mtu akifunzwa, lakini kile kenye alifunzwa akina msingi ndani yake. Maana yake niseme hivi, maandiko nasema wote waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika wana wa Mungu. Sasa wana wa Mungu, Paulo amerudia kwenye kitabu ya Efeso, anasema alitangulia kutujua, ni vile kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yaani kuna watu walizaliwa na Mungu tokea muumilele, walikuwa uzao wa Mungu tokea muumilele, wakazaliwa na mwanadamu katika dunia. Walipozaliwa wakazaliwa mazingira ya zambi, bakaishi zambi. Profesi ni batoto ya uzima wa milele. Sasa huyu yeye sana kutanana na mafundisho inaendaka chipua ile semase ya kreatire ya Mungu ndani yake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Eske mimi naeleweka? Yaani inaenda kuchipua kile kitu kia Mungu aliwekaka muweye kabla haujakuwa mupla ya Mungu. Sasa huyu mtu yeye ni mtu mwenye atajitahidi katika kuweza, kwa sababu uzao nyeko ndani yake ni uzao wa Mungu. Sasa ile uzao wa Mungu itakuwa tu na mpuse kusema kweli. Haleluya. Itakuwa tunampuse kukuwa mtaratibu. Itakuwa tunampuse kukuwa mvumilivu. Itakuwa tunampuse make iko na jikuta ile maneno ya frere Paulo alikuwa anasema, aseme ninapotaka kutenda mema, mabaya inafanya nini? Imenijia. Me probleme c'est parce que niko na hii mwili. Me baada ya kupewa neema ya uzima, matendo ya uzima ndio naanza jireproduire. Me kuko mwengine sasa, yeye haiko uzao wa Mungu, alikuwa tu influence akaamini ujumbe. Memu yeye natire yake ni uzao ya shetani. Ninaleweka vizuri? Munatire ni uzao wa shetani. Yawezekana alikuwa influence na bwana, alikuwa influence na bibi, alikuwa influence na bazazi, alikuwa influence na kazi, alikuwa influence na entourage, alikuwa influence na burafiki. Ile tunaweza kumfanya acha na mimi nilikuwa naenda kwa bill. Munatire yake haiko uzao wa Mungu. Amena kanisa. Amen. Nilete mifano mbili. Mfano wa kwanza niangalie habari ya Petro na habari ya Yuda. Petro anaambiliwa na Yesu, utanikana mara 3 kabla jogoo yawika. Yuda wako nakula meza
meza ya Bwana, Yesu anasema mmoja wenu atanitoa. Maandiko yanasema bote wakaanza jiuliza, Bwana ni mie? Bwana ni mie? Yesu salifika kwa Yuda. Yuda naye akasema nini? Bwana ni mie. Jibu ya Yesu, jibu ya Yesu, amen. Maana naye anamtabiria vya vitamtokea. Mepase ke Petro alikuwa ka uzao wa Mungu. Baada ya kumukana Yesu, Petro atalomba msamaha, anarudia kwa Mungu. Me Yuda juu ni semasa ya shetani, baada ya kumtoa Yesu anaenda jitundika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Uangalie bale bamwizi wawili pale Golgotha. Umoja ni uzao wa Mungu tu, na uzao wa Mungu haiwezi potea. Amen. Hata anafanya kosa mu message, mnamfukuza mu message, atarudia hapo. Amen. Mekuko mwingine hayafukuzwa mu message, tabia zake zinamtosha mu message. Bwana Yesu asifiwe sana. Bale bamwizi bawili, umoja anaanza, kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitoshe na sio tutoshe. Bamtoshe aende wapi? Bamtoshe aende wapi? Aende endelelesha yake. Kani voler me arme, aende angalia kwa bunduki aliacha. Kama ni himbaraga, yende angalia kwa vitu wake. Me umoja, haleluya, aliyekuwa uzao wa Mungu akageuka kambia mwenzake, uko naongea biae, shie tunalipa bienye tulikuwa kanapanda. Me huyo hana kosa, haleluya. Me atageuka kwa Yesu anamwambia, Bwana, utakapokuwa katika ufalme wako usinisahabu. Yesu akamwasire, leo hii, amen, leo hii utakuwa na mimi. Amen. Uzao wa Mungu, amen, hawezi sahabu. Amen. Uzao wa Mungu kimshauria anashaurika. Uzao wa Mungu kimuonya anaonyeka. Me ukijikuta neno haikujengake mena kukwazaka, uko uzao wa shetani. Amen. Amen. Mungu haizileta neno ya kutukwaza. Ailetee nini? Atuletea nini? Amen. Amen. Uzao wa Mungu haiwezi kwazika na message. Kontrere, uzao wa Mungu inapendaka ikale karibu na parole. Haleluya. Kwanza ngoni exagere. Na kuna ingine hali yenye uko nayo, kama uko uzao wa Mungu unapaswa kuwa najishakia, eske hivi ndio Mungu anapenda nikue? Amen. 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 Wapeke tuko na shakia, eske kuvala hii triko Mungu anafurahi? Sio na kesha ngatu siku moja frere kushera anasema kuvala triko kwa jina la Yesu Mungu asante. Kumi niko hana biwaza na nibia kweli. Mewe uko wa mubaya mwenye uko, uko na ankuraje. Siku sasa predikateri atasema sasa, si unaona? Si unaona sasa? Iko sasa mimi ndo alikuia. Alikukuia. Il faut se préparer comme mtoto wa Mungu. Amen. 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 Hata mafuta nyoko na jipagala, unaweza kuwa tunaishakia wewe peke. Na unaangalia mki, isikia nipoteza hii weusi yangu ya yeko sa avocate ya bleba. Mafuta ni mbaya hii. Na unaitupa pembeni sasa, sitajipagala hii. Me uko na jipagala nyeko mwa hidrokinone. Na unajiankuraja. Kali hapa watasema ni sasa kwa na choko. Hivi mwele imani mnakuwa hapa yuhai. Ngoni angalie kwa mzuri. Unaenda za kwa mwingine mwenzako muyoi. Uko unaniona hai. Unaona nina angara na watu mbona tuko na kamimba ka kidogo ndio tutakusema hapo sasa. Amuyebye tunakuwaka hamo. Nikikuwa na mimba unaenda na ngala. Mungu aturumie sana. Kanisa, Mungu aturumie sana. Uzao wa Mungu inapashwa ishi. Haleluya. Na yeye peke iko na jidute. Eske hii pantalo, eske njo inahitajika ikuwe hivi kikanisa? Aniende kwanza hivi mesiju. Tunashangaa tu frere mwana simama kumishera anasema, "Ba frere tuanze shonesha 35."
Oh, haleluya Mungu. Merci sana. Nilikuwa najishakia baba. Wale wapendao unawakemea juu wafe nini? Maki huko uzao wa nani? Mimi mwingine sasa ngapi? Akosa ya tuko mu 40e siècle. Ulisaona mapantalo za bapapa wemba wale wa zamani ba viva la muzika niko naona ile maikra ya noir blanc iko na chesa na pantalo, unajua ataachiana. Kwa hiyo baende shonesha mwingine yake au njoo yeye yote ule meneko mube. Amen. Narudilia, uzao wa Mungu anapashwa ishi na iko najishakia Bwana ishi. Eske hii ni mapenzi ya Mungu au disa deborde? Hii kuvala ni mapenzi ya Mungu au disa deborde? Porque Saint Esprit akiona uko wa mubaya mwele hali, akirevele frere kushere, hautakuwa na difficulty ya kubiacha. Amen. Eske mimi naeleweka? Mmeangalia sako za wanani? Amen. Waangalia sasa bora kwa zikaka. Mpaka umeona unaanza sema haiko hata naangalia kusaa. Hayo kama tunaanza ingia. Unaanza seko naogopa kusaa, kumbiko na wazea eske hata sema nyingine tabia zangu. Tena anikwaze. Siachia sapana. Tusome Mathayo. Mungu iko sasa tamaliza Mathayo yote leo. Shenzo alikuia. Unabakia andiko 5 nimalize somo. Ngapi? 5 umalize somo. Juu tutatoka msa ngapi? Mebe wanaenda mkadutu bakipiga unajisikiaje? Friend? Bakipiga tu filimbi. Make soko inafanya nini? Na unavimbisha sura. Hapa na hapa mtu anishita mdevosi umembaza hii. Hayauzisha hata na filimbi ile. Make unaweza penda mchana 2 ijiunge pamoja yote uchuruzi. Make uchuruze 24 heures. Meyote kwa siku. Muimani sa tuko mbele ya parole. Uko nepimia saa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni bongo ni kweli? Badada ni bongo ni kweli? Kuko mtu mwenye anakwazikaka mkiingia. Anapenda muendelee. Mewangalia sasa ile roho kuneno ya Mungu. Haleluya. Mpaka tukisoma Matendo ya Mitume, maandiko yanasema Paulo akautubu mpaka usiku wa 8. Sofu tikiko tu. Ndio alifanya maerere zake. Haitiko kama haitiko. Joto alifanya maerere. Mebengine bote walikuwa attentivement. Haleluya. Paulo akihubiri biko na mtega masikio. Akiingia mpaka batu banabarikiwa na neno. Basere na bafrere, ili tufanyike kuwa watoto wa Mungu, tunapaswa jiatashe ku parole. Tunapaswa kuwa batu ya parole. Tunapaswa patia parole muda. Parce que ile ndio heritage yetu. Amen. Amena. Neno siku kwa zake dada yangu. Kama balikwambia usioneshe maziba, usioneshe mirundi, usioneshe kiuno kama kiuno, usioneshe, watu seme merci Seigneur parce que hii ni acte ya upendo kwangu. Pana ya kusirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tu manifeste ba frère. Amen. Tuzihirishe tabia yetu kwa Mungu. Tupende neno la Mungu. Tuishi parole. Mungu atutie nguvu sana. Haleluya. Hata katika ibada zetu tunapatia parole muda ya mingi. Tuko vizuri. Kule kubenzetu ndio kwa 30-40. Inaishia pale. Na ile 40 na Mungu tulenda hiji, anipunguzia hapa. Tulikuwa mie, Papa Lukeka, Enoke,
Elia Pomba, Pascal umoja hivi alikuwa kwa Frère Gabriel. Tulikuwa mwe 5 ya 6 personnes tunaenda tafuta maisha hivi. Wanda tafuta maisha hivi, maisha katukwepa. Kaikosi tulenda chimba kasi. Ndio ya kwanza na mimi nenda mkariere. Niko hidogo hivi na basindikiza. Tuwale hivi. Ndio niliwaji hivi noro kule. Karchema wiko naita Bunyakiri. Tukashinda ndio nilikumbuka ile andiko aseme yule mwana mpotevu Salim Alizabi alibeba akaanza kula na nguruwe. Tulianza kula ile matemberenye wanapigia nguruwe vile vya mweupe. Tunaanza piga saa maragi. Tunaitokotesha maya ya kwanza tunamwanga. Tunatokotesha maya pili tunamwanga. Ya tatu ndio tunakalangia. Hatuna tala wa poaro. Tunaanza nda shinda kulaki tukiona bato ya mzee ngome napita mzee. Kapita atatusikia. Metuko nani atatutoshaka hiji? Tukahama. Tukahamia nyingine fasi moja hivi. Sasa kule Keneaski ya kwanza ya Juma tukakosa makwenda. Mie Frere Lukeka tukaenda muidini moja hivi. Kumi mwale dini biko na sile ya bapredikatere wawili. Wakufungula kama na wakufunga siyue materme yao. Sasa ule wakufungula c'est prévu bampatie 15 minutes ya kufungula. Meju ya programme zilikuwaka 15 minutes ikakuwa ya kidogo. Bakampatia ne fiske 5 minutes. Oro alisa kia na prepare papier duplicateur yote alisa yaza. Anajua mkenzi yangu ndapumulia hapa. Banampa 5. Andiko yake ya msingi ilikuwaka Mathayo 7:7 inasema Mathayo 7:7. Ile ndo alipanda. Sawa tu mwalimu asimame akasimama kumibari. Tusome Mathayo 7:7. Msomaji akasoma. Kama inasema ombeni nanyi mtapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mathayo anawaambia, mumuombe naye atawapa. Watu wote wakajiuliza, Mathayo hao Yesu. Munaona upendo ya Mathayo alivyokuwa na maji bienya atasema binalulunga na mkichwa mpaka nakosa aanzie wapi. Sasa porke basi aseme, sasa watu wote wakabakia ndio watu wakaanza nyotanaka sasa. Mathayo ndo anasema papa na upako. Haleluya. Hii ni saa ya Bwana hii. Ni saa ya Bwana. Mweko na hitaji. Mathayo anasema ombeni mtapewa. Mathayo ni mtu ambaye ana haki ya kutupa. Alikiashi retrouver nyuma binaisha banambia mimi ndio baraza basi ni Mathayo. Mwandishi ndio Mathayo, maneno ni ya Yesu. Na akawaambia ile dakika 5 ningeanzia wapi? Kisha muibada bakapitiwa. Frere Lukeke kona jiuliza, baba Boteko ajiuliza, ndapata okazio hata ya kuhubiri mwa kusanyiko. Nani atupe hayo? Mal chance. Sa predikateur alimalizaka prêcher. Bakasema predikateur sasa mtu mwema anajazwa roho aombe kwa ajili ya neno litunasikia. Lukeka akasimama. Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayetupenda, upendo wako ni mkuu wa kwetu. Ulitupendako katuambia Noeli ni dhambi Baba. Ubatizo wa kweli ni kwa jina la Yesu Baba. Munyama na batoto yake masepake na maseli Baba. Kanisa olie basikie maombi, wote wakafungula kwa macho. Bakaanza angalau mwiko naomba sasa. Papa na akafunga macho asibaone. Alipigake kama 5 ya 6 minute. Baba, ulisema tusikale kubitia mbele. Mungu, nyumba iko kanisa Baba. Atakaye beba msalaba ni mtu, hapana nyumba. Sasa sheme tulimsindikiza. Tukaanza jiuliza, Frere anaingiliwa na mapepo au roho wa Mungu huyu? Alisemaka tu amen na akasimama. Na akatambia twende Frere. Nisa nyamba msaani tusikule vyabo basi tuambie vya mbaya huko. Shebale ndio nikaanza Frere. Bilikuwa hapa basi nilijiuliza ndapata kamwanya tu ae. Nikakapata ndo nikaacha.
balitoka mwele bini bote biko baba kitukuta wanasema bwana huko ni wapi huko message alezeo Mungu ni shahidi alezeo vile maombi papa kapiga yake kama teme kama saba kaichanga yote akamwanga tofauti jina kanisa mnyama wa 4 Kumbukumbu la Torati Malaki Ufunuo Batizo vyote akabapigia mchange na akakata ame na akaenda haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Usikwazikake na neno la Mungu dada. Hakuna mtumishi mwanaweza simama hapa melengo yake akubebe jenama. Na kama alikuwa prepare na Saint Esprit, akisimama hapa maana yake anatumia kitabu cha Waebrania ambao maandiko nasema kwamba Yesu ndio alikia fungula njia ya kuingia patakatifu. Yani kama mpredikatere iko hapa analetwa ili atupatie kujua kitupasacho kufanya kama watoto wa Mungu. Mepurukona kwa zikia neno la Mungu. Amen. Usikuwa na kwazika. Niele siku ndugu Baraka alihubiri vya kuvala. Niona kila mama anajitandia. Malikia na kiwembe kwake. Mazibe ilikuwa wazi. Dada mwalikuwa na pasula hale. Sasa kawani fe. Kila mtu akaanza jitafuta. Amen. Ni unajua za probleme tunakuona mujumbe. Maana mafundisho yanaanza kuasa kitabu. Tunasoma hii page, bakifunike ile page tunaanza soma kwingine. Hapa kwa tunapasa hapo. Mumiezi ya kidogo mtavala tu tena vile. Uniangalie kwa. Mungu tu mvumo ipite tutawaona tena. Abaya sababu ile sije alikuwamo. Unasije tuko na masiku ni utoaje piga sasa yako ile yako yenye unayaba atasema yako no na soko na kia unaona pande ile escalier uko na ngalaka mchungaji uko nyuma so nafika kwako unaanza sasa uko na jana jipengeka problemi haiko yako problemi ni semence yenye iko mwewe semence ndio mbegu yenye iko mwewe. Oro kitabu ya Mwanzo inasema Mungu akasema kila mti izale matunda sawa sawa na mbegu yenye iko make wewe tunaanza kuonea mbitendo vyako njoo wewe. Tupunguzie pale nijibie maswali. Mungu awabariki. Kuna swali hapa yanasema hivi. Tendelesha kesho nda yetu tu na majira na mvua lawa. Inakosa inapimiwa. Swali ya ndugu aliulizaka akasema kama frere akarendeza sere. Ni vile Nisha na ye kaka yake na ule sere naye ni frere. Make frere sere mwalirendeza frere mwalirendeza frere na mwalirendera sere. Si wanakuwa wote ma frere. Swali ase kakuya hivi. Banaweza lipishana. Si ni vile? Banaweza lipishana. Swali inafuata ya chini ya hayo. Ule sere akikufa na ule frere alikuwa aka ya regularize. Eske ule frere wake bofre haizi mulipisha? Wanasema hai. Amen. Amen. Unajua kuko wengine kulipisha. Yoneza sasa huko nalipisha 10 unaweza jiletea jaribu. 10 ni jaribu ndio kwao. Kama frere alirendezaka na yakuwa frere akaamini ujumbe na ya regularize probleme yake, mal chance munakia kutanana naye muujumbe babo frere bawili meni ba frere na ule dada yako naye ambaye ni bibi yake na anakia kuwa sere. Wewe ni kukua tunamwita frere, unakuwa wewe kama unakuwa deni kwetu. Haiko sasa umwezi kwa ule dada yako atakufa ndio na ukilio sasa. Leo mimi nakubana babo frere. Hapa hautoki. Hapa unaungana na wewe na muyomba wako umoja hivi
na baba mkubwa na baba mdogo na tate yako, mnaanza sasa kwa frere. Hapana. Même si qu'on a deni, mais ni frère. Sasa wote jiunga na bale baba malfaiteur pour que ugandamize frère. Na wewe frère sikuwa na dhamiri ya kulipa lakini. Amen. Frère moko na nengla sikuwa na dhamiri ya kulipa. Kila siku chambo cha mchungaji, kakoti, kabukare, samaki ya mbichi, kalikoki, kanyama, ukumbuke. Ukumbuke upande ya tatu. Amen. Maana najibia frère, hawezi lipishia frère kumakaburi au kumaiti. Hapana. Ile ni kukosa utaratibu. Kuwa tu namkumbusha frère, unakuwa kana deni ya dadangu, wende regulariser, na unakuwa unamsaidia kumaombi. Pourquoi pas kwa na mali ya mingi kumshinda umpatia zoende baoe. Frère anasema abieleweke basi. Mimi nauliza abieleweke. Niko na 200,000 yangu 300,000. Mais beau frère yeye ana hata mtaji hata ya $1000. Mimi niko namfuata afemi. Frère beau frère. Niko na chantier yangu ya niveau 5. Wewe ndo utakuwa de chantier. Par mois ndakuwa na kulipa $200. Si vile? Mais ile miezi ndajikaza tu mwele kukulipa, ujikaze mwele mali, wende nao kwetu, umatumupe basi kazi aende baoea. Mungu anamlipisha na hana tala poro. Na we dada nilikwambia usipuse bwana, unaona mfuko yenu. Hamuna hata kitu. Mimi unaona vimba tu sasa sali yai. Amen. Amen. Unavimba tu. Haya nimebeka. Hapana. Maje mimi najibia. Au si ajibia? Nisajibia. Frere wende lipa. Frere mwe balibeba dada yako kwa nalipisha, kwa namkumbusha. Lakini muupendo, heshima na adabu. Usichunge siku anakufa. Sasa ukikufa mbele. Ndio aeti ndoko nategemea akufa. Wewe usianza. Ukianza. Amen. Swali ya pili. Juu ya mariage ya etat civil. Hapa mimi najibia hivi. Kadiri jinsi niliongea mimi na pia niliongea neno siku ya 6 na bamingi walina ma confusion. Niliongea kuna mariage ngapi? Mariage na mariage civil. Nikakwambia changer prononciation. Haikuwake mariage coutumier. Nekikuwa mariage coutumier, maana na shetu tuko batu ya nini? Ile naitwa tu mariage ya convention ya famille hizi. Ce sont des protestants. Ele bale ba makabila ba maasili ndio baligeuza kile terme. Mariage coutumier, qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Ndoa na kweli inafanana asili. Ukifuata kabisa inafanana juu ya nini? Ni ndoa. Mekanisa hatuwezi fanya ndoa ya asili. Tunafanyaka njoo tunaenda kwa bona dada, familia ya garçon inaenda kwa bona dada ili kuweza kujitambulisha na kulomba binti. Mais ile kuemployer terme ya mariage coutumier, ile terme haiko bien. Ndoa ya asili. Okay, munipatia sasa mafasirio ya zaidi. Ndoa ya asili maana ifo mkwe jembe, mpanga, kirinda, mizaba, ngombe, kasiksi, ni vile kamba, kanyama kamaini, kabudiku, mafiga, tate mwako wake atamu ujumbe, ndio akiafa diskisio kwa frere mwaliamini ujumbe. Si mimi asili tu ile. Kiukweli ni ndoa ya asili juu inafananaka. Mekanisa hatutafanya ndoa ya asili.
changer les termes. Amen. Basi batangalia terme gani inaweza kuwa ya mzuri. Mariage religieux haikuwake. Qu'est-ce que signifie mariage religieux? Ndoa. Shie tuko dini gani? Mzee Chirimwami, tuko dini gani papa? Présent? Badada, tuko dini gani shie mariage religieux? Tuko dini gani? Situlizane, tuko mkusanyiko, c'est vile. Ni débat, question réponse. Mariage religieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ndoa. Mais tunakimbilia mu Galatia 1:13 kwenda fahamu nini? Na Amosi 5 usome kwa andiko mbili. Galate 1:13 na Amosi 5:21. Kitabu cha Galatia 1:13. Tuko na changer ma terme ba frère. Hatuna mariage religieux hapa. Kama itakuwa se mariage ya Ukristo. Anasema frère. 1:13 tunasoma. Sikia maneno tunakimbiaka. Sikia habari za mwenendo wangu zamani. Katika dini ya Kiyahudi. Ndio. Kwamba naliuzi kanisa. Sasa Paulo alikuwa mudini akauzi kanisa. Sasa alikuwa mudini akauzi. Sasa shia tuko banani? Shia tunafanya mariage gani? Kanisa. Bole ni mumaterme bwa poro, bwa katolike, bwa sepake, bole ni mumaterme. Na tusimezeshe mumaterme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Atufanyake mariage religieux. Hatuna ndoa ya kidini. Na kama ni ndoa ya kidini, ilifo ifanane. Ndio maana tuliba mingi lushunge silikwaza. Si lushunge ni ndoa ya nini? Lushunge ni ndoa ya dini, si ya kidini. Voile. Na ndoa inakuwa na puissance yayo. Yenye Rome les a inspiré kafa. Unakutaka badada hapa. Amen. Sasa tunaingia msal de fete. Bakipiga tu mwana wa masha, unaona tu na sere naye anaanza. Niko naangalia watu. Mwalitoka Shabunda na Mwenga. Akisikia tu DJ anapiga tu niende anaingia mkia kwao. Anarudia kwao. Amubifake. Amen. Esta ile ni wepoli na sikuwa jibia mkusanyiko. Kwa jina la Yesu mimi naukemea. Ili haiko esinye ya ndoa heshimiwa na watu. Hapana. Heshima ya ndoa ni kujua ya kwamba aujue gisi iliunganishiwaka na ukiheshimia usikuwe na nguvu ya kuiharibisha. Pane lengine bakiingia ana shida na mere meta kishe sana mere meta na ina mere meta. Amen. Ni ile niko vile. Hatuna ndoa ya kidini. Amen. Kuna frere ataanza maisha ya ubibi na Bwana, anahitajika kuombewa. Ataombewa kikanisa. Hapana kidini. Nimaliza niseme hivi. Pointi ya 3 nikasema juu ya mariage. Mimi nenda naruka wewe kukua sikia sasa tuliongea kwa urefu. Mariage sasa ya serikali. Ndio etat civil. Nikasema hivi, tangu kitabu ya Mwanzo 1. Maliza kweli ya Amosi frere. 5:20 ngapi hapo? Na 1 frere. Inasema nini? Mimi nachukia sikukuu zenu. Ndio. Nazisahau. Ndio. Na msitapendezwa na makutano yenu ya dini. Mwagalatia Mungu anakatala dini si vile? Muamosi Mungu anachukia. Mekumariasha Mungu anapenda.
Munisaidie kunijibia. Kumariaje Mungu anapenda? Si ndio vile? Si mariage ya kidini. Kwa na acha vile materi. Nipunguze swali mbili nimalizie kwa ya kwanza. Nilisema hivi. Mariage civil haiko bibliki. Mariage nyeko bibliki ndio ile tulitaka kutimie. Ndoa ya nini? Ya familia hizi mbili. Nikasema hii mariage ya leta ilikuwa juu ya nini? C'est parce que Ukristo ilikuwa infiltré. Selon plan divine. Munisikie mzuri. Selon plan divine, yani mpango ya Mungu muumbaji. Mwanamke umoja na mwanaume huyu nini tabatenga? Nini tabatenga? Oro ile tusikilizane badada na bafrere. Kama uko nachumbia, kama ulisaka oa, jua mundoa hamuna ese, mundoa hamuna kupima. Ndoa iko tu na mwaneze yachanisha ni kifo tu. Amen. Na mtu mmoja akaniuliza hivi, frere, kwa ile swali ya unasema niko na ulizo, akasema hivi, nipatie nini yenye inaweza acha ndoa ivunjike? Sababu gani yenye inaweza achanisha couple? Nilimjibia jibu hii, kinaweza sababisha couple iachane ni kukosa upendo. Juu kwenye hakuna upendo ndio mabaya yote inavimbisha moyo. Kwenye hakuna upendo ndio mabaya yote inalumishaka. Kwenye kuka upendo kuko tofauti na pale. Maana mimi najua sababu ya ndoa kuvunjika ni upendo kutokukuu. Ile nyingine masababu yote nyoko nayo, alizini, aliiba, ni mulozi, ni empoli kwetu, aheshimie, ile ni masababu yako. Selo mie mu conception ni constante yenapashwa vunja tu ndoa ni kukosa. Sasa Mungu alisema alichokiunganisha Mungu mwanadamu, Mungu akaiwa kama mtu akioa abata achanaka. Ndio maana Mungu akwezaka tia mo divorce, akwezaka tia mo separation. Ndio alijua tu yetabatenganisha. Mesamu Kristo mulikuwa infiltration. Ba faux chrétien bakaingia mu chrétien. Banaoa kesho banaachana. Banaoa kesho banakimbia ndoa. Banaoa kesho banafukuza babibi. Sasa beba alikuwa ba victime, munisikie bien. Beba alikuwa ba malheureux mwele ma separation na ma divorce, ilikuwa ni banamuke. Mulianza maisha muko mnyumba ya kupanga. Si vile? Bibi anajitupa huku, bwana anajitupa huku. Hao hata kama bibi ya kujitupa huku, bibi alibakia kwa magoti iko naomba. Bwana anaenda, kesho Mungu anabariki $100, 200,000, 10,000. Ulioa watu mwanamke kule ulimtosha kule makuvilaje, alikuwa na vala yake kiatu yake ya sape ni bule kwa matope. Ndio manini? Mnawitaka shumirabana. Ukimuuzia otalo hayu yake. Si ndio mulianza? Mungu anababariki, maisha inainuka, pesa inaingia. Unaanza ona umu ayue vala otalo. Umu ayue vala robe. Umu ajue mode. Tunampiga. Ile mateso yote muliishi pamoja, anaenda geuka malere, hakuna hata kijiko atabeba. Ndio serikali ikaona kwa kuprivilegie mwanamke. Jumu iko na faida mweta civil. Ni nani mzee Chirimwami? Mwanamke ndio wa kwanza mweko na faida mweta civil. Na ilikuya ni sababu Ukristo mulingia infiltration. Kama Ukristo ingijuaka ya kwamba kuoa egali simbira, abili kuwana kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa serikali kaona tusauvegarde mwanamke, tutie hii loi. Ukimfukuza diviser par 2. Ndio importance ya kwanza ya etat civil. Mais ilikuya a partir infiltration. Mais batu wanakimbiliaka Rome 13. Soma ya frère. Kitabu ambacho 13. Munisameni malize hii swali moja tu. Nitajibia ya frère Amani, juu ilikuwa mwa hii utanichukulia frère. Amen.
Amena frere amani. Aisaenda. Sawa. Soma frere. Kila mtu na aiti mamlaka iliyo kuu. Ndio maandiko sasa banaji kuvrire ya mwali. Ndio. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Twende frere. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Kabisa. Hivyo amwasie mwenye mamlaka. Anayeasi mwenye mamlaka. Shindano na agizo. Anashindana na agizo la Mungu. Twende. Ashindanao. Atajipatia hukumu. Twende vizuri. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema. Bali kwa sababu matendo mabaya. Kabisa. Basi wataka msimwogope mwenye mamlaka. Wataka usimwogope mwenye mamlaka. Fanya mema. Utapata sifa kwake. Twende haraka. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Ndio. Uachilia mema. Ndio biene mema. Ufanyapo mabaya. Ogopa. Maana uchukii upanga bure. Twende frere. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Ampizae kisasi mtenda mabaya kuachilia ghadhabu. Ndio. Kwa hiyo ni lazima kuitii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, bali ila na kwa sababu ya dhamiri. Twende frere. Kwa sababu hiyo tena mwalipa koti. Kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Unaona ile context yenye frere Paul iko nafasiria, kisha kusudio yake ya kuiongea kunaongelea point gani? Twende frere. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi. Kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Ndio. Wakidumu katika kazi hiyo. Twende. Wapeni wote haki. Mtu wa kodi. Mtu wa ushuru. Astahili hofu. Ndio. Astahili heshima. Ndio. Msiwe na mtu chochote. Ndio. Msiwiwe na mtu chochote. Ndio. Isipokuwa kupendana. Ndio versema tunajifunikia kama hili. Kwa maana mpendaye mwenzake. Simama frere. Amen. Paulo iko naongelea hapa bitu inaitwa mambo ya tax. Tuko vizuri? Lakini nishuke pale chini nimalize niseme, baada ya kufaidisha wanawake kwa sehemu kubwa, sheba wanaume mwetasi vile tunakuwaka na sehemu kidogo. Juu iko nguvu one papa mzima na mandevu yake ende reklame nini? Si atasikia naye haya. Bezaki wanaona nini papa se? Mimi nakia tu reklame divorce na ole papa. Me mwanamke akisirika tu sasa anafaa tu pa binaisha. Bila kuangalia age, imvi, miaka, ajali vile watoto ayue ile. Anambia binaisha. Mwisho ya kuisha twende kuleta kwa walitunganishaka. Leta ndio libaunganishaka. Erezmana ni leta ndio maana tena tunaenda kuleta. Banaume wanakuwa na avantage ya kidogo. Kitu ya pili mwa ile probleme ya divorce, ya tatu pardon, ya kwanza nisema infiltration. Ya pili c'est parce que batu balioa mebayo banaoa haina banaolewa hai. Mubya kuolewa kama upendi kutawaliwa dada kala kwenu ubakie sere wa message sere. Maana tupanga sasa mbili. Unakuwa sere wa umu na unafanana wa mkuva. Frere, kama hutaweza vumilia caprice zaidi umbe, usife nini? Nirudilie mzuri. Kama hautaweza vumilia caprice ya biumbe, usife nini? Sura bakia frere Paulo, frere en Christ. Bakia sa Paulo. Me ukioa maki unajiangaje. Tuko vizuri? Akule nyama siku ya pili ya juma, mayai siku ya tatu, mugulu ya mbuzi siku ya 4, bikwara siku ya 5. Tuko vizuri? Sardine na sosiso siku ya 6. Siku ya 7 namwambia hatuna vya kukula, umu tunalala njala. Anakugeuzia kwa macho. Shona mama, hatutakula leo, umu hakuna ukulo. Ndio atakuporomoshea ile mkijeshi banataka arafare. Una arafare? Ni kaka. Paka bora ni wiki umbe hiyo haiko hayo. Kama hautaweza ile tabia kala vile.
Kuoa hatuna divorce, kuoa hatuna separation ya couple. Ni fimbira. Inaeleweka? Amen. Dada, kama hautaweza ule papa kwa kala hivi na anatia mgulule mwingine anakuambia usogezele shokse pale. Na hivyo na chate. Frère unasema hai. Siniko kwambia nipatie makunywa. Wasikia? Analeta mai anatia pale. Kisha iko disturb telefoni. Kisha naenda na vile mai ingali pale. Bwana sasa unatuma ile mai na hauko na ikunywa. Basi problema ni kuikunywa, problema ni kuileta. Kuleta ndio problema, kukunywa ni afere yangu. Na anabakia pale. Kidogo anakuambia kama ikenea energy tasi ya kula sitakula huko. Sababu papa ngoja nivishe mbio mbio. Wewe poko na vimisha machafu. Kama utaweza ile bakia kwenu. Yes. Na wako na jibia sasa utakula saa ni saa. Baba mwenye ataishi na wewe miaka ya mingi kushinda nyolishi kwenu. Bana kuona venta, leo nakuwa na 50, 30, baba wa watu kwa baba lugumia, ana lubeba. Kwanza nilitashuhudia mimi na sasa asifie mume neneza seta ya kubeba. Seta. Amen. Kwa tuheshimia mubimwa ba mama. Naambia bibi yangu kwa niheshimia madam. Na mimi namuonesha kwa foto, angalia wewe. Angalia wewe dadu. Ukiona shirimu yako akili. Sasa jaribu hii. Tunakuyua de A a Z. Kwanza niko sana nilikuyua ongea na fai. Iko sana, umesikumbuke bien. Amen. Tuna ishe sana anza niambia. Nada nyinyi mama. Unakuna nini huko? Jiangalie kwa mkio, jiangalie. Hata ufai hawezi gonda kisu ulikuwa. Hata urudishe machafu. Kwa kurudisha machafu ni kukua mnene kisu ulikuwa. Amen. Amen. Sasa napunguzia niseme hivi. Batasikia tu. Na nilisema huko juzi. Niliambia ba mama siri tu. Mnakuona tabia mbaya na tukwazaka. Ukifanyikiwa tu kuzala gazo wa kwanza, aneneza venta, anabeba fasi ya babake. Yeye anaanza decide mnyumba. Na baba akisema, "Unaje hapo watoto humu?" Sionake hapo. Mimi nilimwambia juzi tuko kumeza, tuko afama blagi wetu na madami zetu tunakulana tuko acheza. Ilike kataa iliingia hapo. Nilimpatia 3 ya kofi 3 ya mkono ya ugali. Pa. Ngame iko ya kwanza na mwisho niko naongea na mama yako ulete bilomo. Tutoka nyenyekea. Apashwe. Menyie mkisha tueneza unakuwa naona bagarso. Banakuwa age. Banabeba fasi ya baba. Na hii garso nao nenya ijijue ninakuwa tupande ya mama. Mama alisema. Mama. Sawa. Amen. Nipunguze. Amen. Pastor mwaka akasema hivi, na bapapa mgeuze mtindo wa kupana rasio. Usikuwapatia bibi yako rasio na watoto hawaoni. Ndio watoto batakuwa na yeye mwana bakulishaga tu ni mama. Nikuwa famela kupana rasio na waitambia watoto wangu mkuye. Mutakula nini watoto? Tutakula nyama. Mama wende wauzia. Sasa watakuwa nakula watea mama alienda Emea amemwalipana rasio ni nani? Watamheshimia. Na kubauzia manguo, mkuye mnatauziwa manguo. We nini? Training wewe, robe wewe. Kama tondozea watoto, batakasa baba alifanya nini? Mimi unampa kushambre na anaenda uza kushambre sana bavaliza. Mnaona mwe mnapendeza. Asante mama. Bongo. Asante papa. Asante papa. Mungu awabariki. Amen. Ngine maswali tutajibia siku ya mbele.